کہ یہاں پہ جو پاسٹر پرویز لازر صاحب ہیں انہوں نے اپنی جو جگہ ہے اس مقصد کے لیے اس کام کے لیے ڈونیٹ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب پاسٹر صاحبان کو بہت زیادہ کال کیا جا رہا ہے، ان کی کریکٹو اسیسینیشن کی جا رہی ہے، ان پر مختلف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے پاسٹر صاحب کا یہ جو جسٹر ہے، پاسٹر صاحب نے جو یہ اقدام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ان کا قابل تحسین اور قابل ستائش ہے، اور میں ابھی آپ کو جو کام ہونے جا رہا ہے اس تقریب کے جو روحی رواں ہیں ساجد مسیح صاحب اور نوفل پٹیل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر لازر مسیح صاحب اور گاؤں کے جو سرکردہ لوگ عبد مسیح صاحب اور باقی سارے لوگ بھی موجود ہیں۔ ابھی ہم کام کے لیے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد باری باری سب کی خیالات کا اظہار جو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ جی پلیز آ جائیے گا۔ ناظرین، یہ اس ساری تقریب کے ہیرو ہیں پاسٹر پرویز لازر صاحب، جنہوں نے اپنی 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کی جو جگہ ہے وہ وقف کر دی ہے آج اس ادارے کے لیے، اور اس ادارے کو ابھی ہم سسپینس پہ رکھتے ہوئے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر ایک ہاسپٹل بننے کے لیے جا رہا ہے، ایک ریسرچ سینٹر بننے کے لیے جا رہا ہے، اور سینٹ لوک ہاسپٹل جو ایک جو کیئر سینٹر ہوگا، ڈائلسس سینٹر ہوگا، ریسرچ سینٹر ہوگا، یہاں پہ کرسچن اسٹوڈنٹس، نرسز، ڈاکٹرز اور مختلف شعبۂ زندگی کے لوگ جو یہاں پہ سرو کریں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریق ساز اقدام ہے جو ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ جی پلیز آئیے گا جی، پھر آگے چل کر ہم آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ ناظرین، شانتی نگر میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور شانتی نگر میں ایک تاریخ ساز کام اور تقریب کے ہیرو پاسٹر پرویز لازر صاحب جو ہے انہوں نے یہ ساری جگہ جو ہے وہ اس کام کے لیے وقف کی ہے، اور یہ یہاں پر تقریباً کوئی 52 مرلہ کی جگہ جی، ہاں، یہ ایک پاسٹر کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نیک مقصد کے لیے ہاسپٹل کے لیے وقف کرنا بہت ہی خوبصورت لائیو چل رہی، کوئی بنتا ہی کوئی ایک بنتا ہے۔ سنگ بنیادی اس ہاسپٹل کا رکھنے کے لیے جا رہے ہیں پاسٹر سرسن صاحب، شانتی نگر کے سارے پاسٹر اور شانتی نگر کے پاسٹر صاحبان، نمبردار صاحبان اور جو مخیر حضرات ہیں جنہوں نے اعلان کیا وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ سر اس سائڈ پہ آ جائیں تاکہ ذرا لائف اس سائڈ پہ آپ آ جائیں۔ یہ جی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بات کرے بات کام ضروری ہے ہاسپٹل کا، اور ہاں تھوڑا ہی اچھا تسی نا دو چھوٹے بچے تسی لے آو، تسی آ دو بچے ٹھیک ہے، تو تے بیٹا پکڑ لو، کوئی گل آجو آجو، شاباش۔ آپ اس کو شیئر کرتے جائیے گا۔ کس طرف چھوٹی تو پرویز صاحب پاسٹر سراج مسیح صاحب، نیشنل کرسچن فنڈ پاکستان کے جتنے بھی خادم نے مہربانی کر کے عبد المسیح صاحب جی اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بڑے اچھے ڈیبیٹر ہیں ضیاء المسیح صاحب، ان کا تعلق بھی اسی گاؤں سے، ان کے بھائی ہیں، اور سیمسن صاحب بھی، سائمن شباز صاحب جی برادر۔ چلو تسی بھی ایک منٹ رک جاؤ، چلے بولو خدا میں یسوع مسیح کے نام کی اینٹ صاحب رکھیں تھے، پھر اس کے بعد ہم یہ سارے ہاسپٹل کا جو مقصد
भाई आप इधर आ जाएं, भाई आप आ जाते साजिद साहब को, परवेज साहब को, साहब आगे लेके आइए। हमारी परवेज साहब, सलीम साहब, ये उनके लिए हमने ध्यान साथी शेयर करते जाइएगा। मैं समझता हूँ मेरी जाती रिक्वेस्ट होगी कि ऐसी चीज़ों को हम प्रमोट करें जो लोग मसीही कौम के लिए बुनियाद जरा रख लें। काम करते हैं, उनको हमें अप्रिशिएट करना है। उनको हमें बेटा भाई आप थोड़ा साइड हो जाइए, पीछे पीछे ये भाई आप भी थोड़ा साइड दो साहब और साजिद सराज साहब जो है ये ईंट रखकर इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेंगे। सेंट लूक हॉस्पिटल यहाँ पे रिसर्च सेंटर और उनके जो अगले मंसूबे हैं वो भी हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। जी प्लीज। खुदावंद में आप सब देखने वालों की सलामती हो। और मैं ये खुसूसी तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये जो अदारा है ये सिर्फ एक अदारा नहीं है बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरक्की और खुशहाली की तरफ एक कदम है। और मैं अक्सर यही कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ईंट अमारत नहीं बल्कि कौम की तामीर। एक ईंट आप देते हैं, आप अमारत की तामीर नहीं कर रहे, आप कौम की तामीर कर रहे हैं और कौम की खुशहाली और तरक्की और प्रॉस्पेरिटी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो आज इस अदारे की जो है वो बुनियाद रखी जा रही है। सेंट लूक प्राइमरी हेल्थ केयर एंड डायलिसिस सेंटर जो कि शांति नगर, खानेवाल और पूरे साउथ पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी बरकत का बात है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन तमाम लोगों के लिए, इनकी मौजूदगी के लिए और इनकी फयाज दिली के लिए भी, जिन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट्स की हैं इस अदारे, क्योंकि ये अदारा इनका है, यही बनाएंगे और यही चलाएंगे। जी पादी साहब को माइक दे दें, फिर इसके बाद जरा इंटरव्यू। जी पादी साहब, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपकी के लिए और दिली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसी में आपकी सलामती हो। मैं अपनी इस खिदमत को जानते हुए ये गांव के लिए, नगर इलाका के लिए ये खिदमत में हिस्सा डाला है। सो इस खिदमत के हिस्से को खुदा अपने हुजूर कबूल करे और हम मिलकर खुदा की बादशाह की वुसअत के लिए हमेशा इसी तरह खर्च होते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में हम इसकी बुनियाद रखते हैं। सलीम भाई एक और बात की, ये सारी जो जगह है ये सिर्फ इन्हीं की यही जगह है और इन्होंने सारी अभी करते हैं आपके साथ। जी भाई साहब ऊपर आ जाए फिर उधर ताकि जरा पादरी प्रवेश साहब को, साजिद साहब को, जो जो भी ईंट रखना चाहे फिर आप रख सकते पादरी से बात करिए और इनके गले में माला भी डालिए प्लीज। ये खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से बुनियाद में हम तेरी मदद को मांगते हैं। चलो जी पादी साहब बाहर आ जाओ। पास्टर प्रवेश साहब खड़े हो आप। इन्होंने ये बड़ा खुशी के साथ ये काम किया, आपको बहुत बहुत मुबारक। चले एक चले एक ताज़ा हवा लाओ जी, लाओ पैसे लाओ। चलो हॉस्पिटल के लिए जगह चलो जो है वो जी अब्दुल रशीद साहब भी जी बुनियाद रख रहे हैं। जी प्लीज आ जाइए बढ़िया गानी आके रख दो तुम भी। भाई माजिद भाई तेरा दी बनानी दस ठीक है। तेरा दी बना छड़ी है। तू तो मिस्त्री नोबल भाई, क्या विजन लेकर आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे क्या सर्व करना चाहते हैं? जी ये 50 मरले की जगह है जी। और ये सेंट लूक हॉस्पिटल के एक वन ऑफ द मेनी क्लिनिक्स का एक बहुत सारे क्लिनिक्स में से एक क्लिनिक होगा। इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लेवल पे चलाएंगे और इसमें एक डायलिसिस सेंटर भी रखेंगे। जी। अच्छा, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स होंगी फिर हम इसको डे केयर सर्जरी और ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो करते जाएंगे, लेकिन इनिशियली हम इसको प्राइमरी केयर सेंटर और डायलिसिस सेंटर के तौर पे चलाएंगे। अच्छा, सेंट लूक हॉस्पिटल जो है इसका पूरा इकोसिस्टम है, ये एक नेटवर्क है हमारा। मेन जो हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वो खुशाब में है
और ये सारे जो है ना सैटेलाइट क्लिनिक्स उस मेन नेटवर्क का हिस्सा होंगे और उससे मुंसलिक होंगे। तो इसमें हम जो है अपने जो आर्किटेक्ट हैं ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ, वो उनको बैठ के उनके साथ डिस्कशन में जाएंगे कि हम इसकी जो बेहतरीन यूटिलाइजेशन है इस जगह की वो कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जितने भी एक एक पैसा जिसका भी है हम उसको यकीन दिलाते हैं कि आपको यहाँ पे वो पैसा ट्रांसलेट होता हुआ नज़र आएगा। जी नोबल साहब ये बताइएगा कि शांति लोगों के लिए क्या समरात होंगे, उनके लिए क्या फ़ायदा होगा इस हॉस्पिटल के लिए, ना सिर्फ शांति नगर बल्कि ये जनूबी पंजाब के जो लोग बुनियादी हेल्थ केयर जो सहूलतें होती हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर एनीबॉडी जिसको थोड़ा सा भी कोई मसला होता है। इसके बाद वो फिर बड़ी जगहों पे उनको रेफ़र किया जाता है। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई स्ट्रक्चर्ड निज़ाम नहीं है। बहुत सारे BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स आप देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, सीधे स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो हमारा जो सेंट लूक हॉस्पिटल का पूरा इकोसिस्टम है वो इस गांव के लोगों के लिए कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर हेल्थ केयर। तो लोग यहाँ पे सबसे पहले आएंगे और फिर जहाँ जहाँ उन्होंने जाना होगा, जिस डिसिप्लिन में आगे उनको भेजना होगा, रेफ़र करना होगा, हम उनको रेफ़र करेंगे। लेकिन जितनी बेसिक केयर है वो हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे। जी अभी फाइनल कमेंट्स में आप कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं सारे लोगों के जज्बे से बहुत मुतासिर हूँ। एक एक जो है कहते हैं कि जी कतरे कतरा मिलने से दरिया बन जाता है, और इन लोगों ने आज चंद ही घंटों में ज़मीन भी आई और बहुत सारे रिसोर्सेज का ऐलान हुआ। तो मुझे ऐसे लग गया है कि ये अस्पताल कभी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। साजिद सराज साहब, नाज़रीन, नेशनल क्रिश्चियन फंड पाकिस्तान के रूहिरमा और GCH हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सर्व किया इन्होंने, तो अभी ये हॉस्पिटल की बुनियाद आज रखी इन्होंने। साजिद साहब मुस्तकबिल में शांति नगर में इस हॉस्पिटल को किस तनाज़र में, किस एंगल से आप इसको देखते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ शांति नगर की बात नहीं है, पूरे खानेवाल और पूरे साउथ पंजाब को ये एक ऐसा कुआं है जो और बहुत सारी ज़िंदगियों को सैराब करेगा और बरकत का बायस ठहरेगा। खसूसी तौर पर अभी तो इब्तदाई जो नर्सिंग केयर या एम्बुलेटरी केयर या जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की बात हो रही है। आगे चलकर नर्सिंग कॉलेज और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की जो ट्रेनिंग होती है, पैरामेडिक्स ट्रेनिंग जो है, ECG ट्रेनिंग, OT टेक्नीशियन की, एक्सरे टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन की और अदर ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी, और जितने हमारे नौजवान बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो इससे मुस्तफीद होंगे और ख़ानदान तरक्की करेंगे। ठीक है ना, ख़ानदान जो है वो तरक्की करेंगे। और ये अदारा जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान को सर्व करेगा, पाकिस्तानी मुल्क को सर्व करेगा। साहब ये कहिएगा कि इस हॉस्पिटल के आपको बजट के तलब से और फंड रेजिंग किस तरीके से आप कर रहे हैं, कितना बजट आप? देखिए अभी इसका जो बजट, इनिशियल बजट जो है वो इस अदारे की कंप्लीशन तक इक्विपमेंट्स सारा कुछ डाल के कोई 8 करोड़ के करीब जो है वो इसकी लागत है। ठीक है, और जिसका आगाज़ हमने आज से ही कर दिया है और लोगों ने फ़ंड देना शुरू कर दिया है। और जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये बात की कि आपका एक एक पैसा, एक एक पाई जो है वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इसके जवाबदेह हैं और अपना पैसा जो आप देंगे ये एक सैक्रिफिशियल गिविंग है, ये कुर्बानी है, तो इसको हम कभी ज़ाया नहीं होने देंगे और ज़ाया नहीं करेंगे। जी फाइनल कमेंट्स में क्या कहना चाहेंगे आप? फाइनल कमेंट्स में मैं यही कहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो ना तो पुअर है, ना गरीब है, और ना ये कोई बिखरी हुई है। ये मुत्तहद है। जब इनको कोई कॉज दिया जाए, जब इनको कोई मकसद दिया जाए तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये मुत्तहद हो जाते हैं। तो इसका तजुर्बा हमने यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की रेस्टोरेशन के दौरान किया। तो मेरा सबके लिए ये पैगाम ये है कि बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने, और ये अदारा आपने बनाना है, ये आपके पैसे से बनेगा, ये अदारा आपने चलाना है। आपके कैपेबल लोग जो हैं वो इस अदारे के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, इसके डायरेक्टर्स होंगे, और वही इसको रन करेंगे। बस अब थोड़ा सा सूरज एक्चुअली थोड़ा सा आप घूम गए, अब आपकी बारी है। नाज़रीन, अभी मैं जिस शख्सियत पर कैमरा लेके जाने लगा हूँ, मैं आपको बताता चलूँ
کہ ایسے دور میں، ایسی فضا میں جب پاسٹرز پر کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جب ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے، بے بنیاد جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف جو احتجاج کیے جا رہے ہیں، تو اس ایسے حالات میں پاسٹر پرویز لازر صاحب کا یہ اقدام کہ انہوں نے ہاسپٹل کے لیے اپنی جگہ وقف کر دی اور ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ اور ایسٹس بھی نہیں ہیں، اور بالکل وہ بیوہ والا کردار ادا کیا ہے، 2 دمڑیاں جو تھیں انہوں نے دے دیں، اور اب انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ان کے ایسے وسائل سورسز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک اچھے کاز کے لیے اپنی 52 مرلے جو جگہ ہے وہ وقف کر دی ہے، 50 یا 52 مرلے کے قریب تقریباً اس کی جو مالیت ہے تو 1 کروڑ کے قریب بنتی ہے، 1 کروڑ کے قریب مالیت بنتی ہے، اور دیکھیں پاسٹرز کے لیے ایک رول ماڈل انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، ایک ایگزامپل بن گئے، مثال نہیں دی بلکہ مثال بن گئے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب کے لیے ایک دفعہ زوردار تالیاں دی، میں سمجھتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ناظرین میں اعلان کرتا ہوں کہ ان پاسٹر صاحب کا جو تصویر ہے میں اپنے فیس بک پروفائل پکچر پہ لگاؤں گا اور ان کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ جی قاضی صاحب، کیا سوچا تھا آپ نے کہ جگہ دینے کا، کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ میں اس کام کے لیے دے دوں، جبکہ لوگ تو اپنے بچوں کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے جگہ جو ہے خرید لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں؟ میرا ایمان ہے، مسیح میں آپ کی سلامتی مانگتا ہوں، اور میرا ایمان اس طرح ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو وہ خدا کے دروازے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ اس کے عوض خدا میرا حق نہیں رکھے گا۔ اس قوم کے لیے جو میرا درد تھا، وہ اس نگر کے لیے جو میری رویا تھی، وہ خدا نے آج پوری کر دی ہے۔ سو آپ سب کو خدا برکت دے، جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برکت، اور جو ساتھ ملیں گے ان کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا چاہتا ہوں، اور اس ساری ٹیم کے لیے، ان سارے لوگوں کے لیے، نگر کے لیے خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ ناظرین میں آپ کو یہ ایک دفعہ سارا ویو دکھا دوں، شانتی نگر میں